مرحبا مشاهدينا الكرام، وكاستمرار للحلقة الأولى التي رأينا فيها les phrases simples ولي phrases complexes، أي الجملة البسيطة والجملة المركبة. نأتي اليوم لتتمة الموضوع وسنناقش la proposition relative. لنلاحظ الجملة الأولى: Les pommes que j'ai mangées sont propres. عندما نحلل هذه الجملة qui est une phrase complexe التي هي جملة مركبة، نلاحظ الجملتين التاليتين: J'ai mangé les pommes et les pommes sont propres. وكما قلنا سابقا، الجملة الثانوية أو la subordonnée كيفما كان نوعها تأتي دائما خلف le subordonnant أو le moyen، أداة الربط، وسنرى هنا كيف ذلك. Donc les pommes que j'ai mangées هي la proposition relative et les pommes sont propres هي الجملة الرئيسية، وأداة الربط هي que. وهنا سنطرح سؤال: لماذا استعملنا que؟ Pourquoi on a utilisé le pronom relatif que؟ عندما نحلل الجملة الثانوية أي la subordonnée relative نلاحظ نقرأ j'ai mangé les pommes، ونطرح السؤال par quoi؟ j'ai mangé quoi؟ j'ai mangé les pommes، وبالتالي نعوض le complément d'objet direct par que. لنلاحظ المثال الثاني: l'enfant qui commençait à se fatiguer nageait avec difficulté. الجملتين هما l'enfant qui commençait à se fatiguer، c'est la proposition relative. لماذا؟ لأننا استعملنا الأداة qui، والجملة الرئيسية أي la proposition principale l'enfant nageait avec difficulté. والسؤال المطروح دائما هو: لماذا استعملنا qui؟ هنا ننطلق من الجملة كما قلنا، الجملة الثانوية l'enfant commençait à se fatiguer. La fonction de l'enfant est le sujet، هي فاعل الجملة، وبالتالي pour remplacer le sujet on utilise qui. باش نعوضو le sujet مبتدا أو فاعل ديال الجملة كنستعملو qui. إذا طبقنا نفس القاعدة سنلاحظ في المثال التالي: le lycée où j'enseigne est très vaste. الجملة الثانوية le lycée où j'enseigne، الجملة الرئيسية أو la proposition principale le lycée est très vaste، وبالتالي وأداة الربط هي où. إذا استعملنا où لنلاحظ الجملة الثانوية أو la proposition relative la subordonnée: j'enseigne dans un lycée. Dans un lycée, c'est un complément circonstanciel de lieu, alors on le remplace par où. Dans le lycée هو ظرف مكان، وبالتالي نعوضه ب où. المثال الأخير: ce client dont j'ai oublié le nom
est revenu. لدينا الجملة الرئيسية, la proposition principale, ce client est revenu, et la proposition relative, j'ai oublié le nom de ce client. On a utilisé le ti, استعملنا الأداة dans لماذا؟ لنلاحظ المثال. J'ai oublié le nom de ce client. De ce client, اللي هو الاسم الذي كرر, qu'on a répété, la fonction ديالو أو وظيفته هو un complément d'un nom. Donc, كخلاصة, dans, on l'utilise, نستعمله dans لحالتين اثنتين. الأولى complément d'un nom, والثانية complément d'objet indirect. وكاختصار أو كخلاصة لما رأيناه, la proposition relative أو الجملة la subordonnée relative, نستعملها, on l'utilise pour éviter la répétition, لنتفادى التكرار. On utilise les pronoms relatifs, ونستعمل أدوات الربط pronom relatif que عندما تكون وظيفة le nom في الجملة الثانوية هي complément d'objet direct, أو qui عندما تكون الوظيفة c'est sujet, أو où عندما تكون الوظيفة c'est complément circonstanciel de lieu, أو dans عندما تكون هناك وظيفتين complément d'objet indirect أو complément de nom. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة. شكرا على تتبعكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والبارتاج مع الأصدقاء. انتظروا جديدنا قريبا إن شاء الله.